परस्पर लड़ई को लेकर जो परिस्थिति सृष्टि होती एवं जो चापा उत्तेजना सृष्टि होती ताकू देखिले आकू कौन हेब एबे ठारू पूर्व अनुमान लगेबाटा सहज नुह। एबे पाकिस्तान रे हाहाकार ये गोटे देश जो देश आतंकवाद छड़ा आउ किछि शिखी नाही एवं केवल एथिरे भारत शिकार नुह। आपण मानकर बने थिबो जे अमेरिका रे मध्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उपरे बिन लाडेन आक्रमण करथिला, शह शह लोक मरिथिले। 10 वर्ष लगिला अमेरिका को बिन लाडेन को ओबाटा बाड़े ठाब करबा एवं ताको मारिबा पई। केवल भारत एवं अमेरिका मध्य नुह सारा विश्व रे आतंक सृष्टि करबा पई जदि गुटे देश सबुठारु बड़ अपराधी सेटा हला पाकिस्तान। एबे निकट अतीत रे जो घटना घटिला से घटना रे 26 जन निरीह पर्यटकों अकाल मृत्यु हो गला। से 2 जन ओडिया भाई मध्य अकाल मृत्युवरण करले। सारा देशर मत इटा जे पाकिस्तान को उपयुक्त शिक्षा देवा कथा एवं आतंकवाद विरुद्ध रे भारत निर्णायक लड़े लड़िबा कथा। तेणु से परिस्थिति जो तैयारी होती ताकू आकू सामना करने विभिन्न राज्य मध्य प्रस्तुत हवा कथा। केवल सरकार नुह केवल सेनाबाहिनी नुह ये लड़ई भारतवासींकर लड़ई समस्त भारतवासी प्रस्तुत होगा कथा एवं जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो आकू ताकू सामना करने आम प्रस्तुत रहा कथा। से क्रम ये ड्रिलटा गोटे रूटीन काम ये परिस्थिति रे ड्रिल होता है। आकू नागरिक मानकर कौन कर्तव्य हम संभाव्य युद्ध हो गले ताकू मध्य लोक मानकू सचेतन करवा एवं तांकू सितरे शामिल करवार प्रक्रिया आरंभ हुए। ये जो ड्रिल होची मते लागु इटा प्रथम पदक्षेप। आकू कौन परिस्थिति है नागरिक कौन करेंगे तार मध्य ट्रेनिंग आरंभ हो एवं जन ताकू से बाबद रे सचेतन करवार सचेतनता कार्यक्रम मध्य आरंभ हो। तेणु भारतवर्ष प्रस्तुत अच्छी आम सरकार सांगे अच्छु। आतंकवाद केते दिन सहबू आम 75 वर्ष हो गला। सेनाबाहिनी लोक शहीद होउचंती, साधारण लोक शहीद होउचंती। आपनकर जो मुंबई रे जो आक्रमण कले 163 जन शहीद हो गले। से भीतर मुंबई रो पुलिस कमिशनर मध्य शहीद हो गले। पार्लियामेंट उपरे आक्रमण करथिले आउ 10 सेकेंड रो एपट सेपट होइतिले पूरा पार्लियामेंट ध्वंस होइतांता। केते दिन सहबू आम पूरा भारत वर्षर मत जे आतंकवाद विरुद्ध रे निर्णायक लड़ई हेबा कथा एवं आतंकवाद को सबुदिन समाधि देवा कथा। आसंता काली जो मॉक ड्रिल हबो जो 12टी सीट रे हो बेले परामर्श दिया हिची केमती कोन हबो एवं ताको त्वरान्वित करिया पई किबोली भाबे आपण विभाग तरफ मध्ये तैयार चलछि नै। एटा प्रकृत रे राज्य सरकारनकर मूलतः एटा गृह विभागर कार्य एटा किंतु ये गृह विभागर मॉक ड्रिल रे जो कार्य से कार्य रे अन्य विभाग माने मध्य एथिरे तांकर भूमिका तुली थांती। से क्रम रे इटा ये ड्रिलटा जोंटा आपण आस 8टा शहर रे देखिबे 12टा शहर रे सेटा आकु गाँ रे भी हेबो एवं ये मॉक ड्रिलटा प्रथम पदक्षेप। आकु बहुत समय संभाव्य युद्ध हेले आउ कोन कोन पदक्षेप नेबाकू पड़े तार मध्य एडवाइजरी आसीबो। बहुत समय आमर बने अछि 71 बसिया युद्ध समय मध्य बहुत समय संध्यारे लाइट ऑफ करिया पई मध्य डाकबाजी यंत्र रे प्रचार होतला। बहुत समय घर न बाहरिया पई मध्य प्रचार होतला। तेणु कोन परिस्थिति हेबो एवं कोन सरकार एडवाइजरी जारी करिवे सेटा आकु समय कहबो। 71 मसिया बहुत पुराना समय एबे एबे 50 वर्ष बीती गलानी। तेणु गोटे जिनस स्पष्ट भारतवासी शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे संपूर्ण प्रस्तुत आतंकवाद को समाधि देवा पैनिक सिचुएशन तो देखु नहीं। प्रत्येक नागरिक मुहर गोटे कथा पाकिस्तान को उपयुक्त शिक्षा दियो। एवं सिंधु नदीर जल आवंटन राजीनामा को इतिहास रे प्रथम थर पर नरेंद्र मोदी सरकार बातिल करदेले। हाहाकार हो गलानी पाकिस्तान रे।
ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ପିଓକେରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ନିଜ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସିକି ଢେର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବହୁତ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବରଦାସ୍ତ କଲା, ଏବେ ଶେଷ ସମୟ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ କାମରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁ ଦେଶର କାମ। ସେ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମଠାରୁ 75, 76, 77 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଥର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ନେଭାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ବି, ନେଭାଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ ଦେଖିବେ। ଏରିଏଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସୀମାନ୍ତରେ ଏରିଏଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଟେକଅପ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖିକରି ଦେଶ ଛାନିଆ, ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖି ଛାନିଆ ତାର ଲଢ଼ିବାର ଦମ ଅଛି। ବହୁ ସମୟରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଥରେ ଥରେ ଲାଗେ ଯେ ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଇମ୍ରାନ ଖାନକୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ। ଚୀନ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ସେରା କରୁଛି, 71 ମସିହା ସମୟରେ କରିନଥିଲା? କ'ଣ ହେଲା? 64 ମସିହା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରିନଥିଲା? କ'ଣଟା ହେଲା? ଏଠି ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ବେନାଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସଭ୍ୟ ଦେଶ, ଅସଭ୍ୟ ଜାତି। ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି କେବଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନୁହଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଡିପ୍ଲୋୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। SDRF, ODRF ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଭୂମିକା ହେବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ହେବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଉଛି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦେଶ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଭାଜିତ ହେବ, ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିଛି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ ସହାୟତା କରିବ? ପାକିସ୍ତାନ ଏକଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି। କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଶ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ISI ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେଣି।